Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne et heureuse année pleine de joie, de santé et de bonheur. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. حبيت نقول لكم سنة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات وكل ما تمنيتوا، وخصوصا الصحة، وكل شخص عنده شي هدف نتمنى أنه يوصله، وكل شخص عنده شي حلم نتمنى أنه يحققه. Donc je vais vous laisser avec les ingrédients et la préparation. نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير le filet de saumon au four, السلمون في الفرن. Pour les ingrédients, j'aurai besoin un filet de saumon, j'ai 1,3 kg. Pour les ingrédients aussi, j'aurai besoin de jus de citron, des pignons. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas l'utiliser. J'aurai besoin de cuillères à soupe d'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et un petit peu de persil sec. بالنسبة للمقادير راح أحتاج السلمون، عندي كيلوغرام و300. راح أحتاج عصير ليمون، الصنوبر. بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهمش يقدروا يستغنوا عليه، ملعقتين زيت الزيتون، شوية ملح وشوية إبزار وشوية معدنوس جاف. Donc je vais prendre un plat pour mélanger. Je mets l'huile d'olive, après le jus de citron, du sel, de poivre et de persil. ثانية للخلطة راح أضيف زيت الزيتون وعصير الليمون والملح وشوية إبزار والمعدنوس الجاف. تقدروا تستعملوا الطري إلى ما عندكمش الجاف. Vous pouvez utiliser le persil sec frais si vous n'avez pas le sec. Donc je mélange et je prends un plat et je mets mon saumon et je mets cette sauce ou cette marinade sur le saumon dans les deux côtés. ناخد آنية اللي تدخل الفرن، نحط السلمون ونضيف هاد الصلصة أو هاد الخليط للسلمون من كلتا الجهتين. J'ai chauffé le four à 180 degrés et je mets mon saumon de 15 à 20 minutes au four. حميت الفرن على 180 درجة. نحط السلمون ديالي من 15 حتى ل 20 دقيقة ومن بعد نرجعو.
Et après, je vais prendre les légumes que j'ai au frigo. راح اخذ الخضر اللي موجودة عندي في الثلاجة: كوسة، فلفل احمر واخضر واصفر وشوية بروكولي. Donc j'ai un petit peu de courgettes, brocoli, poivron vert, rouge et jaune pour me donner un petit peu de couleur, mais vous pouvez utiliser les légumes que vous avez au frigo. Donc je vais couper finement les courgettes, pareil pour les poivrons. Mais pour les brocolis, j'ai chauffé un petit peu d'eau, j'ai mis un petit peu de sel et je mets les brocolis dedans 15 minutes. بالنسبة للكوسة نقطعها قطع رقيقة أو دوائر رقيقة. نقطع أيضا الفلفل إلى شرائح رقيقة. وبالنسبة للبروكولي حميت أو سخنت كسرونة فيها شوية ماء وشوية ملح ونخليها تسبخ 15 دقيقة. Et je vais prendre une poêle, je le chauffe et après je vais ajouter une cuillère à soupe du beurre avec un petit peu d'huile d'olive. Qui n'aiment pas le beurre, ils peuvent utiliser que l'huile d'olive. راح اخذ مقله نسخنها ندير فيها قطعه ديال الزبده او ملعقه ديال الزبده مع شويه زيت الزيتون. بالنسبه للاشخاص اللي ما يحبوش الزبده يقدروا يستعملوا غير زيت الزيتون مع فص ديال الثوم ونخليه يتقلى avec une gousse d'ail et je laisse revenir un petit peu et j'ajoute les poivrons وراح اضيف الفلفل نخليه يتقلى واحد شويه. Je laisse revenir un petit peu les poivrons et après je vais ajouter les courgettes. Je laisse revenir à peu près 10 minutes aussi et j'ajoute sur les courgettes les brocolis. Et après, un petit peu de poivre, un petit peu de sel et voilà, mes légumes sont prêts. من بعد راح أضيف الكوسة على الفلفل نخليها 10 دقائق تقلى وراح أضيف عليها البروكولي نفس الوقت 10 دقائق تقلى أيضا وراح أضيف شوية ملح وشوية إبزار والخضر عندي جاهزة. Et je vais prendre une petite poêle aussi et je vais faire revenir les pignons. راح اخذ مقلة صغيرة وراح نحمر فيها الصنوبر. Donc pour le pignon c'est pas une obligation, c'est juste un plus car j'aime bien le goût avec le poisson. Et maintenant, on va passer à la présentation. Donc, je vais laisser le poisson dans le même plat.
Donc, j'ai décoré avec de la salade de citron. Et dans cet espace, ou cette place, je vais ajouter les légumes. غادي نخلي السمكة في نفس الصحن أو في نفس الآنية، أو في نفس الصينية عفوا، وراح نزينها بشوية سلطة وليمون، وراح أضيف الخضر. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et j'ai pas préparé grand-chose pour la nouvelle année car j'ai travaillé. Et voilà, je vais vous laisser avec ces images de préparation. أصدقائي إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبما أن في رأس السنة ما حضرتش أشياء كثيرة لأنني عملت طيلة النهار، وغادي نخليكم مع هاد الصور. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله بحول الله.